اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج 23 جون 2021 ہفتے کا دوسرا دن منگلوار۔ یہ جو اس وقت جو مضمون ہے، سبجیکٹ ہے، وہ ہے اردو۔ اور آج یہ جو لیکچر اس وقت میں دے رہا ہوں یہ 10ویں جماعت کے لیے ہے، اور ہمارا عنوان ہے آج پیارے بچوں یہ دونوں کلاس کے لیے، 9ویں کے لیے بھی اور 10ویں کے لیے بھی، کیونکہ غزل جو ہے جو آج ہمارا موضوع ہے، ٹاپک ہے، یہ 9ویں کلاس کے لیے بھی ہے اور 10ویں جماعت کے لیے بھی ہے، دونوں کلاس کے لیے ہے آج۔ لہٰذا آپ دونوں غور سے سنیں گے اچھی طرح سے لیکچر، اس کے بعد اس لیکچر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں، جو ٹاپک ہے وہ ہے غزل۔ غزل کس سے کہتے ہیں؟ امتحان میں ہوتا ہے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک شاعری کی صنف پر نوٹ لکھیے۔ یہ 6 نمبر ہوتے ہیں، اور اس میں غزل آتا ہے، مرثیہ آتا ہے، قصیدہ آتا ہے، نعت آتا ہے، حمد آتا ہے، اسی طرح سے مرثیہ آتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ جو اردو، جیسے کہ میں نے آپ کو کل ہی بتایا کہ ہم نے الحمدللہ رب العالمین، پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارا یہ نثر کا حصہ تھا، نثر کا حصہ ہم نے الحمدللہ مکمل کیا ہے۔ اس کا آخری جو موضوع تھا، ٹاپک تھا، وہ تھا بور کے لڈو، جو محمد عمر نور الہی نے لکھا تھا۔ اور آج ہم حصہ شاعری اٹھاتے ہیں، اور حصہ شاعری میں سب سے پہلا آتا ہے غزل۔ غزل جو ہے یہ حصہ شاعری کا روح ہے، اور جہاں تک اردو زبان کا تعلق ہے، غزل نے اردو کو بہت مقام تک، بہت بڑا مقام دیا ہے غزل گوئی نے۔ تو پیارے بچوں، یہ سوال آتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور آپ نکالیے صفحہ نمبر 121، وہاں تقریباً 2 صفحات پر مشتمل ہے غزل کی تعریف۔ اور ہم اس مختصر وقت میں، ہمارے پاس 4-5 منٹ، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لے سکتے ہیں، اور ان 10 منٹ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھاؤں غزل۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، غزل جو ہے یہ ایک شاعری کی صنف ہے، اور غزل شاعری کی دلچسپ اور شاداب صنف ہے۔ یہ جو غزل ہے یہ شاعری کی دلچسپ، بہت ہی انٹرسٹڈ اور شاداب کا مطلب ہے سرسبز، خوبصورت، یعنی جب انسان غزل پڑھتا ہے تو بہت مزہ آتا ہے۔ اور جہاں تک اصطلاحی معنی کا تعلق ہے، اصطلاحی معنوں میں غزل ایک ایسی صنف سخن ہے، یاد رکھنا، جہاں تک اصطلاحی معنی کا تعلق ہے تو غزل ایک ایسی صنف سخن ہے جس کا ہر شعر اپنا ایک الگ مفہوم رکھتا ہے۔ یعنی غزل کا ہر ایک شعر الگ الگ مفہوم رکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ ایک شعر پڑھیں گے تو اس کا مطلب پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ مثلا ایک شعر ہے، سودا تو اس غزل کو غزل در غزل لکھ، ہونا ہے تجھ کو میرے میر سے استاد کی طرح۔ یعنی اس شعر میں بالکل اس کا معنی نکلتا ہے، اس کو دوسرے یا تیسرے شعر کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی خوبی جو ہے غزل کی، جس کا ہر شعر اپنا الگ الگ مفہوم رکھتا ہے۔ فنی اعتبار سے یا ترکیبی عناصر کے اعتبار سے غزل ایک مکہ، ایک وزن۔ جہاں تک فنی اعتبار، اس کا جو فن ہے اور اس کی جو ترکیب ہے، ترکیب کے لحاظ سے غزل کا ایک مطلع ہوتا ہے۔ مطلع کا مطلب ہے پہلا شعر ہوتا ہے جس سے غزل کا آغاز کرتے ہیں، اور وہاں سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے اس غزل میں شاعر کا مطلب کیا ہے۔ پہلے ہی شعر میں اس کو مطلع کہتے ہیں۔ اس کے بعد غزل کا ایک وزن ہوتا ہے، ایک بحر اور ایک مخصوص ردیف قافیہ، جو انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں پڑھاؤں گا۔ ویسے تو میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھایا ہے
इसका एक रदीफ होता है, ये वजन होता है, गजल का एक मखसूस अंदाज होता है। तो प्यारे बच्चों, और अक्सर कहते हैं गजलों के लघवी माने वो मफहूम औरतों से राज न्याज और प्यार मोहब्बत की बातें करना है। क्योंकि जो गजल है ये आज ये तो इसकी तारीफ है, इसमें शक नहीं है, लेकिन मसला ये है कि इतनी ही तारीफ नहीं है, क्योंकि गजल जो है इसमें ये औरतों के मुतल्लिक, औरतों की खूबसूरती के मुतल्लिक, औरतों के अवसाफ के मुतल्लिक, औरतों के मिजाज के मुतल्लिक इसमें बातें की जाती हैं। बस एक सिनफ अदब या सिनफ शार के गजल अपने मफहूम रखती है। और जैसा कि मैंने बोला, अब ये भी एक इसकी तारीफ है, लेकिन इतनी ही नहीं, बल्कि इसकी और एक तारीफ है जो अभी मैंने आपको बताई। प्यारे बच्चों, गजल में से एक से ज्यादा मतलब भी हो सकते हैं और ज्यादा मतलब हुस्न मतलब कहलाते हैं। यानी अभी मैंने आपको बताया कि गजल का जब हम शुरू करते हैं तो वो एक मतलब होता है, और एक मतलब से ज्यादा भी मतलब हो सकते हैं जिनको हुस्न मतलब कहते हैं गजल में। प्यारे बच्चों, और ये आप देखेंगे कि आप ये जो गजल है ये कहां से आई। गजल उर्दू में फारसी से आई, इसलिए फारसी में इसका जो मफहूम था वही उर्दू में भी सामने रखा गया। चनाच उर्दू गजल में महबूब से छेड़छाड़ और राज न्याज की बातें बयान होती हैं, और एक मुद्दत तक इश्क, यानी जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मुद्दत तक, एक वक्त तक राज न्याज की बात है, इश्क की बात है, और इश्क व आशिकी की बातें होती हैं। इसमें इसके मज़ामीन होते थे, लेकिन दौर हाजिर में गजल की रिवायत में वसत पैदा हो। और प्यारे बच्चों, आज जो गजल है, दौर हाजिर की गजल है, इसके बिल्कुल मौज़ूआत बदल चुके हैं। आज सियासत पर भी गजलें लिखी जाती हैं, आज माशरत पर भी गजलें लिखी जाती हैं, आज इक्तिसादियात पर भी गजल लिखते हैं, आज समाज में जो समाज के जो हालात हैं, वाक़ात हैं, उन पर भी मुख्तलिफ गजल को शायर अपने फन का इस्तेमाल करके गजलें लिखते हैं। अब इसमें दूसरे किस्म के ख्यालात का भी, यानी आज तो ये सिर्फ इश्क, राज न्याज, खूबसूरत वगैरह वो अब नहीं रहा, बल्कि अब इसके मौज़ूआत बदल गए, अब इसके मौज़ूआत बढ़ गए हैं। प्यारे बच्चों, जहां तक उर्दू में गजल कहां से आई, उर्दू में गजल दक्कन में कुतुब शाही और आदिल शाही उर्दू में लिखी गई। चनाचे मोहम्मद कली कुतुब शाह को उर्दू का पहला शायर तस्वर किया जाता है, और पहला शायर जो है उर्दू गजल का वो है मोहम्मद कली कुतुब शाह। मोहम्मद कली कुतुब शाह पहला गजल गो शायर है, और उसके बाद वली मोहम्मद दक्कनी को पहला साहिब दीवान शायर तस्वर किया जाता है। वली की शायरी शुमाल हिंदुस्तान भी फैली। उर्दू इस तरह दिल्ली में भी फाइक, हातम और कई दूसरे शायरों ने गजल लिखी हैं। यानी कि इसमें सबसे पहले जो गजल गोई पर जिसने लबकुशाई की है, जिसने इस गजल इस फन को बढ़ावा दिया, वो कौन थे? याद रखना, मोहम्मद कली कुतुब शाह। उसके बाद बहुत से उस जमाने में बहुत से गजल शायर आए, और जहां तक आज इस दौर में दौर हाजिर में जहां तक ताल्लुक है, तो ये जो गजल है, गजल का जो फन है, गजल की जो सिनफ है, इसमें ये मौजूदा दौर यानी दौर जदीद के शोरा में मीर तकी मीर, दर्द, गालिब, मोमिन, आतिश, नासिक और बेशुमार दीगर शोरा पैदा हुए, जिनके सबब ये आलमी शायरी के हम पला शुमार होने लगी। प्यारे बच्चों, इन शोरा हजरात ने, जो दौर हाजिर के शायर शोरा कहलाते हैं, इन्होंने गजल गोई को अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से और अपने फन से इतना इसको बढ़ावा दिया है कि आज ये दूसरे जो आलमी शायरी, जो दूसरी असनाफ है, उनके मुकाबले में गजल का वजूद कुछ बढ़ गया है।
प्यारे बच्चों, लिहाजा आप एक बात याद रखें, गज़ल की तारीफ जो मैंने आपको बताई, गज़ल की तारीफ कोई मुश्किल काम नहीं है। गज़ल, एक दो बातें मैं और अर्ज करूं, गज़ल जो है ये उर्दू अदब, उर्दू शायरी की रूह है, याद रखना, नंबर एक। नंबर दो, गज़ल जो है दूसरे असनाफ के मुकाबले में आज इसने बहुत मुकाम हासिल किया है। इन शोरा हजरात के तुफैल जिनका मैंने जिक्र किया है। तो प्यारे बच्चों, इंशाअल्लाह कल यानी 24 तारीख को हमारा मौजू रहेगा मीर तकी मीर की पहली गज़ल। मीर तकी मीर की पहली गज़ल, ये देखो आप सफ़ा नंबर 124 निकालिए आप। अगर आपके पास किताब है तो निकालो आप सफ़ा नंबर 124। कल, आज 23 जून है, कल 24 है। कल हमारा मौजू रहेगा मीर तकी मीर, यानी जिस जदीद दौर में जिसने गज़ल को एक मुकाम बख्शा है वो है मीर तकी मीर। इसके बारे में हमारा कल लेक्चर होगा। और आज आप अपनी किताब सफ़ा नंबर 121 और 122 ज़रूर पढ़ना अपनी किताब के, और देखना मज़ीद गज़ल के बारे में। बस आज इतना ही। सिर्फ मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अपनी किताबों के साथ रहो, मोबाइल ऑन कीजिए और खूब फ़ायदा उठाइए। जो भी उस्ताद साहिबान आपको इस पर पढ़ाते हैं उसका पूरी तरह से आप फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इंशाअल्लाह हालात ठीक हो रहे हैं। बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम अपने स्कूलों में फिर मिलेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।